Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa itong linyang Pag-asa Mactan, si Francis Yongko. Sir, good morning. Maayong buntag, sir, og sa atong masuking tigpaminaw. Mauning atong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon kaong adlaw. As of 3 AM today, ang atong gimonitor na tropical depression na si Giner kay nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa laing baen, ang gimonitor nato na tropical storm na si Pulusan kay sulod na sa PAR gahapong 6:30 sa gabi og ato nagi ngalanan na Helen na siyang ikawalo na nisulod na bagyo sa PAR na nahimutang sa kalayong 1,150 km east of northeast of extreme northern Luzon na nagikusgan nga hangin na umabot og 85 km per hour duol sa sentro og paghuros na umabot og 105 km per hour. Kini ga padayon og ewag kasadpan, amihanang kasadpan sa gikusgan na 25 km per hour. Kining si Bagyong Helen kay walay direktang effect to sa atwa og nakita naton na kini magpa-biling layo sa atong kayutaan. Pero padayon gapon gipa-enhance nini ang hanging habagat na siyang magadala og mga pag-uwan-uwan sa dakong bahin sa kabisayaan nakip na ang Southern Luzon ug Mindanao. Mao maging alert of tapermi sa mga posibilidad sa pagdahili sa yuta ug mga pagbaha. Lugang nini na sabkitay active gale warnings na gipasaka sa may western seaboard sa Visayas or yung sa especially sa Antique. Maong atong gitambagan ang atong mga kabisayang mananagat labi na sa mga gagmay nga sa sakyanan pandagat nga dili sa mobiyahe sa kadagatan tungod sa kusog nga hangin og pag-ulan. Ang atong weather condition Central Visayas kay makisinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug panagdug og kilat tungod sa hanging habagat. Og pa sa kahimtang sa hangin og kadagatan dinhi sa Kabisayan lakip na ang Cebu. Magpadayon gyapon kita makisinati og kasarangan ngadto na sa kusog na paghuhos sa hangin nagikan sa habagatang kasagpan ngadto sa habagatan din ng atong kadagatan kasarangan ngadto sa kusog ang mga pagbalod. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay motaog unyang 10:55 sa buntag og muhunas unyang 4:22 sa kadlon. Temperatura karong adlaw kay nasa 26 to 32 degrees centigrado. Atong haring adlaw kay mosilang unyang 5:34 sa buntag. Philippine Standard Time 5:42 AM ug mao nang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan. Kini si Francis Yongko, maayong buntag og daghang salamat. Salamat Sir Francis, may buntag sa Pag-asa. Okay sir, good morning. Good morning po. Inyo gadabati katong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatong sa tong dagan sa kahimtang sa panahon. Akon weather update. Salamat sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kaninyong tanan. May police report og interviews. Kahimtang sa panahon ng latest news. Balik-balikan sa TV stations. May pamukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaw sa'yo sa kabuntagon.